चाल गुजियो ना जिबिनी तो सुन ना हां हां चल चल ना मुझे बिनी। हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई विलेजर 7 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आज सब्सक्राइब करन थियो ता जल्दी जल्दी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज गोटे भल दिन आपण मान जानथिबे रथयात्रा रे आमे बाहरी थिलो। आज टोटली रथ टाणिया पई जीवु किंतु मैडम के गले नहीं बहुत भी विरक्त भी पाइछि मु हाथ भी तांको ऊपर उठी गोटे भल दिन रे सबरे कोन हेछि नाही चलंतु एबे ब्लॉग स्टार्ट करिवा। जिमी से टाणियो जाई बड़ दांडर जे टाणियो से बड़ दौड़ी एठी छोट दौड़ी पसंद होउनी बस सेठी से ठाकुर एठी से ठाकुर मु टाणी में मना करी पर टाणी दे ठाकुर ना मु टाणी में ना किछि टाणी बोली ना टाणी में ठीक से कहलु भल दिन काई बोली सब हानि करतो गोटे भल होउछि ना टाण देने किछु होते रथ मु मना करना टाणी में बोली मते बाध्य करतो कोन भाई मो तू ये जंगल लुको काल कथा मत नहीं चलो पूरी नहीं चलो मु हाटी रथ टाणी के टाण देने तो आस ना तो बड़ ठाकुर बे जा छोट ठाकुर सेया मु जानी छी मु टाणी में लटन जाओ घरु जाओ तमे टाणु ना मु तो टाणी के टाण से नहीं हां बस ऊपर जाओ तमे मु काई जानी पुरा केते बड़ खुशी रो दिन तमरा टाणिया गोटे खुशी लागियो ना हां ना हमें जीवा पूरी जीवा बड़ दांड को मु जीवा बड़ ठाकुर अति एटा को पसंद रे नहीं हां पसंद नहीं ठाकुर तो सब समान बड़ समान हां हां टाण देने किछु होता पूरा माते हां सर्टिफिकेट ठाकुर हेले ना गोटे केते खुशी रहो तमे तो जानी मिली हां से छुआ कहूची टाणी दियो तो टाणीबोनी से चाहूचे बड़ ठाकुर टाणीबे छोट ठाकुर पसंद होउनी ना से कथा न टाणी में मना करने से तांगर टाणीबेनी तांग मार पीटी गोटे भल दिन मार पीटी करिवो ना हां पीटी ना लोक तो घर तो जा कळे करछ लोक आको किछ तो माननो न सब आरे तमरो भल जिंस कोआ होची ठाकुर ठाकुर सने से नटाण दे छुआ को विदा कर दियो तब नटाण ठाकुर ने नटा नटन नटाण ठाकुर ने काव मथ ठाकुर जगन्नाथ में काव होती वो छोए में न मु दोना त जाने कौन कोना से मुझे ना झाना ना सब वर्ष एमती ठाकुर करो ठाकुर आउरी बड़ हो जाओ से तांकर टाणीबेनी तांकर बड़ ठाकुर टाणीबे तांकर आशीर्वाद करंतु जगन्नाथ तांको ऊपर सेतिको तोर सइलानी काम सइलानी ये रंजाई फोन ये नाती ना टंगुरु हां टंगुरु फुला टंगुरु बिसा ताको धरी पळे आछंती टंगुरु बिसा ठाकुर का आशीर्वाद समस्त ऊपर आसु आउरी बड़ हो पैसा दिया जीवन द्वितीय वर्ष मते बड़ हो बड़ हो तो जहाँ तुम सहयोगी थाओ आम आम गाँव में भी आहरी उन्नति हो छुआ को आशीर्वाद करंतु जगन्नाथ एतिक मोर प्रार्थना आहरी भी बड़ हो छुआ छुआ आहरी भी खुशी पातु बस पड़ के नगो पवन टा दो बाजू ना परा हाथ रो धर बाण हाथ रो धर गुच्छे नहीं तो लगी गया समस्त जय जगन्नाथ कह चलो बोले बुले दियो जय जय जगन्नाथ टाणियो ना आउ टिके रहिबो हां नहीं जाओ बहुत खुशी भी आसते आउ कट जो ए हाँ बरदुड़ी जो छक जो ना जाइए तुम छक नहीं जाओ छाड़ दे कहीं पलौच एत खुशी होचन छुआ जदि जाते जदि पूरी तारा दीदी जमा दे तेरो तू नोरी आनियो बुलेगी बुलेगी नहीं चो लगी जी पत्र लगी जो साइड नहीं
ବରଦୋଳ ଖେଲା ତ ରାତି ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି ତାର ଭୋଗ ଯାଇଥିବ ଯାଅ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ହଁ କାଖ 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 ଚାଲେ 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 ଠାକ ପଳେଇଲା ଆଗରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଥିବୁ ଫେର ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଭେଟ କରିବୁ ବଇଛି ଗଲାନି ଆଜି ମତେ ହଇରାଣ କଲା ମୁଁ ବାହାରିକି ଇଏ କରିକି ଆସିଥିନି ଟୋଟାଲି ଗଲା ନାହିଁ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଠାକୁର ଧରିକି ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ଟାଣି ତାଙ୍କୁ କହିନି ବି ଟାଣିଦେ ତଥାପି ଟାଣିଲେନି ମାନେ ଏତେ ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକିଲି ଟିକିଲି ଛୁଆ ବି ଯାଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନର ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏସବୁ ବାହାରିଥିଲେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମା ସାଙ୍ଗର ସିଏ ବି ବାହାରିଥିଲେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ରହିଗଲୁ ଆମେ କେହି ଯାଇପାରିଲୁନି ଛୁଆ ଚାଲ ଆମେ ଯିବୁ ନ ଯାଉ ସେ ଥରେ କହିଦେବେ ମାନେ ନା ନାଟା ହଁ ହବନି ଭଲ ଦିନର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଠାକୁର ତମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ କିସ ହେଇଥାନ୍ତା କିସ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତମେ ଟାଣିଲନି ନା ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଉଠେଇଯିବା ବିରକ୍ତ ପାଇଛି ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବା ଭୁଲ ଶିଖର ମାଗୁଛି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭାଉଜମାନେ ମା ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁଦିନ ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିଥାଉ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଓଳି ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଦିନ ରାତି ସବୁକିଛି ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।